জরান কক পান্ডা রানি বাকি নাসিক তংজা খাপানি যত তাকে বুকসং যত লামসুবো তিনি জরান কক পান্ডাও তিনি 12 তারিখ জুলাই 2026 সালমারি তিনি সালমারি কতর কতর কক্তমানি বিসিङाव बेलायखे कतर कक्तमा जोंखाना लाइखा त्रिपुरा हास्टेनो स्टेटहुड डिमान्ड सालायमानि इनार लाइन माने स्टेटहुड माने न त्रिपुरानो एडिसि एरियानो आलादा राज्य खालायदिहै ताइ काइसाखे टिटिएडिसि एरियानो इनार लाइन पारमिट जे बरक फातानि फाइने रक बर जतनो बरनि आईडी फुनुगै पारपास फुनुगै माहाबनाय आबुनि यागलो ताबुखै काइसे कक्तमा त्रिपुरा हास्टेनि 8टा डिस्ट्रिक्ट बिसिङाव जतनि कतर डिस्ट्रिक्ट खा दलाई डिस्ट्रिक्ट ओ दलाई डिस्ट्रिक्ट नो आलादा 2टा डिस्ट्रिक्ट खालायसिदि इयांके दलाई डिस्ट्रिक्ट खा त्रिपुरा हास्टेनि जतनि स्लाय कतर डिस्ट्रिक्ट जतनि स्लाय हामिया साया एबा डेभलप इया आमचाय बारनालेबल एबा आबनो आलायजा मकल काई सरकारनि बखाति बाहायनो ब्लक नो फान्डoi नायकलि तमा जागाव ओ आमचायनि लुकुरं न ताबुखे डिस्ट्रिक्ट आलादा खालायदिहै सानमुंथि सालायखा चिन्थानिव जे बरनि सानमुं तामंगै साबो सानलाय ताइ अब सानमानि उकुलुगो ताम फेरतं खरायनि पुलिनसिम पाइथाक बरनि दिनैनि आन्दोलननि बिसिंथै जे कायसा मन्च सामनाय खबर बाहायनो दलाई डिस्ट्रिक्ट न आलादा डिस्ट्रिक्ट कायदि सामनायनि बागै हासेनि जतनि हांकर कतर दलाइनो एडमिनिस्ट्रेशननि सेबसाबनि काहानि बागै खागै कमलपुरनो कितिङै कताल जिल्ला स्नामनानि सानै गराखे खरांथि सालायखा दलाइनो बागनानि जबाव कमलपुर मन्च ककति सालो लजे काइसे कक्नो थुनरे पान्दानि बिसिति बरनि नेतारक सानका जरा कलमरमै दलाइ हांकरनि आमचायो गोबांमा लुकुरक तंगमानि बागै तंकसुक बरकनि हाबपांनि सेबसाब तंकसुक बरकनि यागो सगैयाङै दङ आबोबाय कौमा बरंनो जोंजालो क्लाइकोगन नांखा आबुनो बरंगनि नगो नगो दाति दाति खाई हापानि सेबसाब सगैना बागै कताल जेला स्नामनानि बेलायखे नांगो हनै सारमुंथि साका मन्चरक साका बरक कमलपुर दुर्गा चमुनि सालेमाताइ लंथराइ भेलि बखाक्तिनि काइसा बखाक्नति कताल काइसा जेला गठन खालायनो नोंथुं हनै बरक साका आ कताल जेला संसार जाखे हापानि जोजा डिपार्टमेन्टनि सेबसाब तेबो दाति दाति लुकुरंनि नगो सगैबायनि हनै कक्नो थुमनाय रगनि पान्दानि बिसिति बरक तेबो साका दलाइ जिल्लानि आरि बेलाय हाचाल उंमानि बागै एडमिनिस्ट्रेशननि गोबांमा सामुं जरा कलंमा रमिनो आमचायनि लुकुरकनि बिसिंति आमचाय लुकुरक मान्याङै दङ ताइ आबनो मुखथां खालायनायनि बागैनो अ जबानो तेबो कतर खसागाङै ख्लांनानि तियार अंलायजा खनै अरको खरसेमानो जुदाकुक डिस्ट्रिक्ट सामनानि अ सानमुं दलाइ बिभक्ति आन्दोलन कमलपुर मन्चनि बखाक्ति न तिसाजाखा आबनतै हास्ते हापांनि থানিও তাপস দরটি এসব সাকলি জায়গাখো আপনারা সময় বের করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য ধলাই বিভক্তি আন্দোলন ধলাই বিফার্কেশন মুভমেন্ট ডিবিএম এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো কেন ধলাই জেলা বিভক্ত করে কমলপুর দুর্গাচমনি সালামা ও লংতরাই ভ্যালির একটি অংশ নিয়ে একটি নতুন জেলা গঠন করা প্রয়োজন সেই বিষয়টি জনগণ এবং সরকারের সামনে তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তুলে ধরা। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই আমাদের এই আন্দোলন কোনো ব্যক্তি দল বা এলাকার বিরুদ্ধে নয়, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি উন্নয়নমুখী প্রশাসনিক সুবিধাভিত্তিক ও জনস্বার্থের দাবি। বর্তমানে ধলাই জেলার বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং দীর্ঘ দূরত্বের কারণে সাধারণ মানুষের প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবা পেতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একটি নতুন জেলা গঠিত হলে প্রশাসনিক কার্যক্রম মানুষের কাছে আরও দ্রুত পৌঁছাবে, উন্নয়নের গতি বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ আমরা আমাদের দাবির পক্ষে তথ্য, যুক্তি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি আপনারা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন। আমাদের প্রধান দাবিসমূহ যে কমলপুর, দুর্গাচমনি, সালেমা ও লংথরাই ভ্যালির একটি অংশ নিয়ে নতুন জেলা গঠন, দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, তৃতীয় হচ্ছে দ্রুত উন্নয়ন ও সরকারি পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় যাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি। জেলা গঠন হওয়ার পরে এগুলো সম্ভব। সরকারের কাছে একটি উচ্চ পর্যায়ের সমীক্ষা কমিটি গঠন করার দাবি আমরা জানাচ্ছি, যাতে করে আমাদের এই যে ধলাই জেলা, আমরা জানি আমাদের এই ধলাই জেলা অনেক বড় জেলা। ত্রিপুরা রাজ্যের 8টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় জেলা হচ্ছে আমাদের ধলাই জেলা। প্রায় 2400 বর্গ কিলোমিটার নিয়ে আমাদের এই ধলাই জেলা, এবং ছোট জেলা যদি আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনুকুটি জেলা, যেটা 550 বা 600-র ভিতরে আছে, 600 বর্গ কিলোমিটারের ভিতরে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের ধলাই জেলা পার্বত্য এলাকা হওয়ার কারণে
কমলপুর এবং অত্র এলাকার যারা জনসাধারণ আছে অসুস্থ হলে কমলপুর থেকে রেফার করলে কুলাই যেতে হয় অনেক দূর, সেখান থেকে আবার ব্যাক করে যদি রেফার জীবিতে করে তো সেখান থেকে ব্যাক করে আবার মানিকভান্ডার আসতে হয়, তারপর আবার আগরতলা যেতে হয়। তদ্রুপ আবার যদি দেখা যায় যে কোনো একজন ব্যক্তি সরকারি কোনো ধরনের কাজ যদি করতে ডিএম অফিসে যেতে হয়, তো এখান থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জওহরনগর যেতে হয়, তাহলে সারাদিন সেখানে কিন্তু ব্যয় হয়। সেই কারণে এই সকল যে সমস্যাগুলো রয়েছে এগুলো দূর করার লক্ষ্যে আমাদের কমলপুরবাসী সবাই চাইছেন, কমলপুরবাসী বলতে সমগ্র কমলপুর মহকুমাবাসী, সালেমা, দুর্গাচমনি, কমলপুর, মানিকভান্ডার, হালালি এবং তৎসঙ্গে আমরা লংথরাই একটা অংশ নিয়ে যে নতুন একটা জেলা যদি গঠন হয় তাহলে এলাকার মানুষের সুবিধা হবে এবং উন্নয়নের যে গতি, ত্রিপুরা রাজ্যে যে উন্নয়ন চলছে সেই গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। সেই লক্ষ্যে আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমাদের এই ধলাই বিভক্তি আন্দোলন, ধলাই বিফোরকেশন মুভমেন্ট, তার দ্বিতীয় বৈঠকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। সামনের দিনে সাংগঠনিকভাবে কিভাবে সরকারের কাছে বিষয়টা যুক্তি সহকারে পৌঁছানো যায় সেই বিষয়টা নিয়েও আমরা আলোচনা করছি এবং গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে বিষয়গুলো আমরা সরকারের নজরে আনবো। আর আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবাদী সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরা বিগত দিনেও দেখেছি কোনো একটা বিষয় জনগণের আন্দোলন করে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিগত দিনে যেভাবে রেগার বিষয়টা আমরা দেখলাম, রেগার মজুরি বৃদ্ধি, তো সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের রাষ্ট্রবাদী সরকার কমলপুরের জনগণের স্বার্থে, কমলপুরের মানুষের যাতে আরও সুবিধা হয় সেই লক্ষ্যে খুব দ্রুত ধলাই জেলাকে বিভক্ত করে কমলপুরের বহুদিনের স্বপ্ন জেলা গঠন করার সেটাতে রায় দেবেন এবং জেলা গঠনে উদ্যোগীর ভূমিকা নেবেন। তো এই হচ্ছে বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা। আজকে আমরা মূলত কমলপুরের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে আমরা এখানে বসি। এর মূল উদ্দেশ্য হল একটা মহৎ উদ্দেশ্য, কমলপুরকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে পরিণত করা। এই হিসেবে কমলপুরের আপামর জনসাধারণ সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেছে। সবাই চাইতেছে যে কমলপুর একটা স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই বিষয়ে আমরা আজকে এখানে বসি এবং এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই কথা বলছে যাতে কমলপুর একটা জেলায় পরিণত হয়। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যে কাজ করতেছি, আমরা জেলাটাতে একটা নতুন জেলা পরিণত হইত, এটার যে মেইন সমাজের কাছে যে বার্তাটা পৌঁছে যেতেছে এবং দিন রাত পরিশ্রম করতেছে আমাদের এলাকারই একজন সমাজসেবক তপন যাদব মহাশয়। উনি এই বিষয়ে বিস্তারিত এবং এটার দিক এবং লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন। ব্যয় কমানোর জন্য একটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব। আমাদের দাবি শুধু নতুন জেলা গঠন নয়, বরং সরকারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কমিয়ে একটি বাস্তবসম্মত প্রশাসনিক কাঠামো যাতে গড়ে তোলা যায়। প্রস্তাবিত নতুন জেলা গঠনে প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমানে কমলপুর মহকুমায় বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসনের অবকাঠামোকে অস্থায়ীভাবে জেলা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে যখন সরকার যখন ভাববে যে না নতুন কার্যালয়ের প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন অফিসের প্রয়োজন আছে, তখন সরকার করতে পারবে। কিন্তু টেম্পোরারি বেসিসে আমাদের কমলপুর সেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে যেগুলোর মাধ্যমে সরকারি অফিসগুলো পরিচালন করা যেতে পারে। তো সেই কারণে যাতে সরকারের উপর আর্থিক চাপ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রেখে আমাদের দাবিগুলো আমরা রাখছি এবং সামনের দিনে এই দাবিগুলোকে আরও জোরদারভাবে সরকারের কাছে পৌঁছানো, জনসাধারণের স্বাক্ষর নিয়ে সেই কাজগুলো আজ আমরা এখান থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি, সেই কাজগুলো আমরা করব। ধন্যবাদ। আর যদি কোনো কথা থাকে, আমাদের আজকের এই মিটিংয়ে শেষে 35 জনের কনভেনারের একটা বডি, মানে যেহেতু জনগণের সাথে রিলেটেড, তো 35 জনের একটা বডি তৈরি হয়েছে, কনভেনার এবং কো কনভেনার। তো সেটা আজকে ঘোষণা হয়ে যাবে এখানে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রামে পাড়ায় আমরা সেরকম কমিটি বিস্তার করব যাতে আমাদের এই কাজগুলো সুচারু পদ্ধতিতে হয়। Any question you? नुकजाखा आगरतला सिटी हस्पिटल नि दिनै तुलसी बटी स्कुल नखलाव संजाखा कायसा आगरतला सिटी हस्पिटल न फियोगिर माने पान्डा ओ पान्डा चेंगिरि ओ हस्पिटल चेंगिरि खातिनि हासिलि मन्त्रिकरा एबा साखा मन्त्री डक्टर मानिक साहा
खालायनाय चिन तिनि कक्थुमो ओ हस्पिटाल तैनाय पेपारलेस हस्पिटाल खायनि कक बाहायनो सालायो पेपारलेस स्कुल नि सामुंगो खायनि कक सालायका ভিজিট খাইমেন ইয়াগুলো মন্ত্রী ডক্টর মালিক সাহা লগে তখন মেয়র দীপক মজুমদার তাই ডক্টর কিরণ কুমার কে এখন গত বছর আমি এখানে এসেছিলাম এবং অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে আগরতলা শহরে বুকে কেন কর্পোরেশনের আন্ডারে একটা হসপিটাল হবে না। আমি অনেক আগে মুম্বাইয়ে যখন গেছিলাম সেখানে আমি দেখেছি ওখানে যে কর্পোরেশনের আন্ডারে দুটো মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজ সেগুলো ছিল সেখানে। তো একদিন আমি আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওনার সাথে আমি কথা বলছিলাম। তো আমি বললাম যে মিনিমাম তো একটা হসপিটাল এখানে শুরু করা প্রয়োজন। তো সেইভাবে আমাদের যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় আছেন কিরণজি আছেন এখানে ওনার সাথে আমি কথা বলার পর আমরা জায়গা চিহ্নিত করলাম এবং এখানে আজকে আপনারা দেখেছেন আমি বারবার বললাম এমনভাবে কর্পোরেট স্টাইলে যেন এটা হসপিটাল হয়, তাতে করে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যারা পেশেন্টরা এখানে আসবেন এখানে তো পয়সা দিতে হবে না, কিন্তু পেশেন্টরা যখন আসবেন নিজেদেরকে যেন এটা ফিল করে যে আমার মানে এখানে পরিষেবা পাচ্ছি, যেটা কর্পোরেট সেক্টরে গিয়ে পয়সার বিনিময়ে যেটা পায় সেটা যেন সরকারি পর্যায়ে বিনা পয়সায় সেটা পায়। তো এর জন্য একটা চিন্তা ভাবনা ছিল। তো আজকে তার আমরা ফাউন্ডেশন লে করেছিলাম 1 বছর আগে, তো আজকে তার উদ্বোধন হলো এবং আমি এর জন্য আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদারকে ধন্যবাদ দেব। বিশেষ করে আমাদের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় আছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং অন্যান্য দপ্তরের যারা সবাই মিলে আমরা যেভাবে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে এটাকে আমরা ডেভেলপ করতে পেরেছি। এখানে আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে এই হসপিটালে পেপারলেস সমস্ত কিছু হবে, রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সেটা ওপিডি হোক আইপিডি হোক সব জায়গার মধ্যে পেপারলেস হবে। এটা আমরা একটা মডেল হসপিটাল হিসেবে আমরা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি এবং আপনারা আমার সাথেও ছিলেন, আপনারা দেখেছেন তার মানে যা মডার্ন ফেসিলিটিস যা দরকার এখানে আছে এবং আধুনিক যে টেকনোলজি সেটাকে বেস করে কিন্তু হসপিটালটা তৈরি হয়েছে। আমি এটা বলেছি এখানে যাতে পরিষ্কারটা এবং মেনটেনেন্স যেন প্রপারলি হয়, তো সেটা হবে এবং আগরতলা শহরের মধ্যে এরকম একটা হসপিটাল এখানে কাশারিপট্টির গাই খাবাংনি তাতে বুকুক চং তাই কাছে কক্তমা কত নে সামুক্ত ত্রিপুরা সামনা বাগै হাসেনি হাপাং চিরিখগै রাং লাখ লাখ সবাই আলাইজা নারকটিক্স টিম রनो सामुङो थेपावै चिरखगै फ्रिकपानो जसक्रम दि आबन सैतेबस बारिउ ओ रमै तमनि कग्रक सालब्रुम ब्रुम जों माने दङ आबनि बागै तो पुलिस संना हामबाय मारु फियाबा जों कायसा कक वान सगिनाय खेवानो तिनि रम जाखे खानाबा थागै थांना खालाय बले ना गताङै सालब्रुम ब्रुम मानजाक दंबा इंकेबा जों मावान सगले बालिया संना थांके कायसा दलसा लेब फानो मांनि मा खामस नारगो ताई 100 तानि बिरि थैगे दिबा गामा केन फेक जनै मानै कायसे कायनि सिम मानजागो ताई दल खे खारि थाङो आमहाय निनो मावान सखिलाय तानि हिमबा सालब्रुम ब्रुम किसा नायथो खनसे मानजाक दसियो दुगारा फान नायथुक दि नगो फान नायथुक दि एकाय बाजाराव औ एबालाय रायजो साइदै गारि कत रगसुरनो लाख लाख रांनि गारि मरक 15, 16, 20 लाख रां मारिनि गारि न केव कासुरा एबले ना आमा केन मिया 11टा समयो रानी बाजाराव बिसिंदि कक्टम माने सीआरपीएफ नारकोटिक्स टीम ताई त्रिपुरा पुलिस कथालाई कासुमानि यागुलो कायसा कुसु मरक रां मारिनि मालखुङो कासुइ रमै मानखा अर फेक जंनाय मानै 1000टा बटलनि फेक जंनाय मानै टोटल आरो कामो 50 लाख रां मारिनि आरो बिसिङाव कासुइ नायथुगै सामनो मानखा माले एआरडि डिपार्टमेन्टनि खरकसा स्टाफ ताई खरसांके अरहायनो लोकेलनि न आगरतलानि खरसा वानजि खरसानो रमखा ओके नायनि सिदि फेक जानाय मानियो कुबुलजाक बोसोर बरक बाङै तखा सरकारनि बरक जे सरकार बरकनो कासुनाय
যে সরকার বরংনি ডেভেলপ মানাইনে বরংনি দেরাनाय সরকারना केबांनाय खाय साउंदां गंसेखे ओ त्रिपुरानि हालक बाहाय निया तंसिनाय বিরোধী দল কক সাকাকে অব বিরোধ খাইনে বাকি সাও হনে যাব কিন্তু সই সারা থাকে চিনি ককটাম কাছাই দङ सालब्रुम ब्रुम राजा सायाति बांग्लादेशी हाबो राजा सायाति फेक्टनि माने याकुन खालायो राजा सायाति बोलायो बोथारलायो अबहाय त्रिपुरा हास्ते ल एन्ड अर्डार जराव जे दि ल एन्ड अर्डार नि डिजी मनचाक इपार बनो बुइजे दापि खेलयमनि अब सेंग्राया किन्तु बिनि नायकल बुङो रमिमानो हनि हिपानो थास थागिया गाके अ रमानियो गाबो नाटक खाइनि दंखा गरे चिन्तिनि ककथमो मिया हर कुथुगा तामं लाइखे 11 ताव पुलिस एसडीपी एसडीपी नि साखार मुंबाई रमितो मानगा काहाम फियाबा तामुई आसो आकारि दंखा बरनो कराग माजरारि आसाक अमहेरनो कासुइदा मानो अबनो सुमुं कासै दंखा लुकरनि बसका मरक रांनि मालखुङो मानजाखा फेकजनाय मानै 50 लाख रां मारिनि मिया हर फेकजनाय टेब्लेट कक्टमांखा क्राइम ब्रांच नि नाइटुक मुंबाई रानीर बाजाराव कासुइ रवि मानखा 50 लाख रां मारिनि फेकजनाय टेब्लेट अ पार्टी मुंगो करंजाखनै मालमाता हामख्रायनाय खुंनि खरसा सेबक खालायनायनि कारिबते खरसा रमखा पुलिस 4 सालनि हर उथुगो बिसिंति हुइजा कक्टमा मानैनो नाइटुकना अंखरे क्राइम ब्रांच नि एंटी नारकोटिक ब्रांच नि सब इंस्पेक्टर राजीव चौधरी टिफंबाय अ नाइटुक मुं संसाजागो रानी बाजार नगर पंचायत नि बसकांगनो हरनि 11टा 11:30 हाइजराव लाहार कतरतै MJ01 AF 3227 नम्बर नि खुंजा मरक रांनि मालखुंनो कासुइ नाइटुकना जेंलायो मालखुङो चेरि नाइटुकमा उलो नाइटुकनि बदल लक काइबा पेकेटो 10,000 याबा टेब्लेट मानो आवबाय बाखनो मालखुङो तंनाय खरगनै याकुन खालायनि बरमखा पुलिस कक्टमाव सेमान काव खरनै फेकनै माने याकुन खालायनाय दुमासरा थाना आमसाइनि बिनन्द त्रिपुरानि बसला दिलीप त्रिपुरा ताई रानी बाजार थाना आमसाइनि दुर्गानगरनि प्रदीप पालनि बसला प्रशान्त पाल बरनि बिसिङो दिलीप त्रिपुरा खरसा सरकारनि सेबखाय दङ ब मालमाता हामख्रायनाय खुङो सेबखाय दङ अ फेकजनै माने याकुन खालायनि रक साका अ फेकजनै माने बरक मिजोराम निसिनि आगरतला तुबै थाइमाने पुलिस अ फेकजनै माने रकनो बेबांनो केरं रायजात्रि कासुइका रमखा कक्टमा माने पाठखायाव फाइका बखाक्तनि पुलिस अफिसार पुलिस साका रमजनै अ खरनै फेकजनै माने याकुन खालायनि रकनो मुङै फेकजनै माने केबेंजा केरं एनडीपीएस रायजात्रि बरनो रमजाखा कक्टिसालो पुलिस रिमान्ड सानै दरबानगर हरनायनै पुलिस खाख्लायका बरकनो पुलिस रिमान्ड तुबैतेव फानके सुंखनि काहके फेकजनाय याकुन खालायनाय बे करंजा गोबांमा गें रकनो बाहायो रमै माननाय बखरनो रम मानाय असालो क्राइम ब्रांच बायबाक्सा आसाम राइफल्सनि आईबी बेदेकनि आदंगबो थाङै मानजागै खाहनै कक्टमा गाय खाबोनो तादा बुखुक सं ताइकाइसा कक्टमा तिनि महारानी तुलसीबती गार्ल्स क्लब तो 50टा थुयाम गोनांनि श्याम प्रसाद मुखार्जी आगरतला सिभिल हास्पाताल उद्बोधन खालायरेखा मन्त्रीफोरा आबुनि कक्टमा तदराव सावि पाइखा फनुबि पाइखा ताबो गाय आनि कक तमा आनि आफाव जे तंमनि अबंगाकै तिनि रवीन्द्र भवन संसाजाखा तुलसीबती ट्रास्ट नि बखाक्तै आगरतलाव रवीन्द्र भवन तुलसीबती वेलफेयर ट्रास्ट नि साथार बुंबाय फ्रुट फुड फेस्टिवल संसाजाखा जामुं दिप्रासा लोको जामुं ताई फल फकला न एक्जिबिशन एबा फुनुकमानि एबा कायसा टेर संजाखा नारकरांनि मानजाखा हास्तेनि हुकबा हामग्राय मन्त्री रतनलाल नाथ हदा हामग्रायदे हदारनायखौ मन्त्री टिंकु राय हास्ते ना राज्य सभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य ताई भारतीय जनता पार्टीनि हास्ते कास्को अभिषेक देबराय तंखा महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रास्टनि कास्कु बिपिन देबबर्मा बनकारिबा तंखा ट्रास्टनि कुनि आदं रक के अ तेरनो किटिङै जुदा जुदा दालनि बथाय बतै ताई चामुं मानिखि एक्जिबिशन फनुमुं ताई चामुं पान्डाबो संजाखा लजिनाय रक्साका साकनि बागै काहाम आबाहाय चामुं लय नतिनाय लुकुरंनो साइमान मानि बांग्रुमुंनि बागै ताई चाबलि गोनां चामुं रकनो बोसोर नांमानि आबनो लुकुरंनो साइमान बागै न अ टेर जुगलि जाखा नायनायदि चिन्तिनि कक्टुमो अ मांप्लिरो দেখুন কিভাবে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব সরকার যে চাষ করে না সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করে করছে কি সাবলাইন গভর্নমেন্ট বলে একটা কোম্পানি সে বলছে
লেবুটা রস খেয়ে ফেলে দেই, আমি ওই চামড়া থেকে আমি তেল বের করব। এই তেল পৃথিবীর মধ্যে নাম্বার 1। আমাদের যে ইয়ে আছে, এটা কি বলে, একটা আর ভালো একটা তেলের নাম বলুন, কষ্ট হয়ে যায়, অলিভ অয়েল থেকে পর্যন্ত বেটা। তারা কত টাকা খরচ করবে জানেন ত্রিপুরাতে? 500 কোটি। আজকে ট্রাইবেল এলাকায় কারা লেবু চাষ করে? ম্যাক্সিমাম ট্রাইবেল এলাকায় লেবু চাষ করে। আজকে সে লেবু একদিকে যেমন আমরা দুবাই পাঠাচ্ছি, আবার এই লেবুর চামড়া থেকে আমরা তেল বের করার জন্য এখানে একটা ফ্যাক্টরি বসবে। তারা বলছে আমরা 500 কোটি টাকা খরচ করবো ত্রিপুরাতে। আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পর্যন্ত প্রবেশন হবে। ওই যে আমাদের ত্রিপুরা শাক বলছে শুধুমাত্র চাকরি 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 করুন, শুধু চাকরি কেউ বলে পৃথিবীতে আছে কোন দেশ? আর সব দেশ বলছে আগে নিজের জব ক্রিয়েটার, নট জব সিকার। কেউ বলছে আমাকে চাকরি দাও, একে বলে আমরা জব সিকার, অর্থাৎ চাকরি চাইছি। আর কেউ বলছে আমি জব সৃষ্টি করব, আসো আমি চাকরি দেব। এই সরকারের প্ল্যান হলো জব সিকার, জব ক্রিয়েটারকে বানানো, যাতে আগামী দিনে তৈরি করতে পারে। আপনারা দেখলে আশ্চর্য হবেন, 500 কোটি টাকা শুধু লেবু। আপনারা পাইনাপেল এতদিন জানতেন, খাবেন, এখন পাইনাপেলের পাতা থেকে এক ধরনের ফাইবার বেরোয়। ওই আমাদের দিল্লিতে কনফারেন্স গেছে, ফেস্টিভ্যাল গেছে, আমাদের এমপি সাহেব ছিলেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব ছিলেন, অনেকে গেছে। পাইনাপেলের পাতা থেকে এক ধরনের ফাইবার হয়, এই ফাইবার থেকে সবচেয়ে দামি সুতা বেরোয়, এই সুতা দিয়ে কস্টলি জামা কাপড় তৈরি হয়। সেই মেশিন পর্যন্ত কিনে আসছে। এবং এই পাইনাপেলের গোড়াতে যে স্ট্যাম্প আছে, এই স্ট্যাম্প থেকে এক ধরনের পাউডার বেরোয়, যে এটা বলে, এটা কি বলে, ব্রোমেলিন জাতীয় এক ধরনের জিনিস, এনজাইম, সেটা দিয়ে মেডিসিন অর্থাৎ এই সমস্ত পাইনাপেলের যত জিনিস আছে একটাও বাইরে ফেলতে হবে। এতদিন 25% লস, আজকে আমাদের সরকারি কাজ করে। খাবারনি তাতে বুকুক চং তাই কাইসা কক্তমা নিয়া ফাবো সকবাইমানি অব হুংকাই ব্রু सांग्रामा मथानि बखाक्ति तिनि प्रेस मिट खाइ साख्लाय जाखा जे ब्रु लुकु बसंनो सेन्सास खालायनायनि सामुंनो ब्रु बसंनि अर्गानाइजेशननि बखाक्ति नो अबनो नायकल जाथाय तामि हिनबा कुबुनि ब्रु बसंनि फातानि बरक नायकल खांके जत ब्रु बसंनो नायटुगि मान ग्लाक ब्रु बसंनि बरक बर बर तं आबो आबोनि अर्गानाइजेशन रगनो सिउ हाय हिनिनो ब्रु बसं रगनि अर्गानाइजेशन रगनो ओ सेन्सास जराबो लगिरजाना उंथुं नै सानमुं बरक सानै प्रेस मिट खेमेनि खनाराम रियां सं के पाइथाक जरा सेन्सास डिपार्टमेंट बखाक्ति बर्ननो बारजार जाखा ब्रु सांग्रामा मथा बीएस को ताई ब्रुनि जुदा अर्गानाइजेशन काइब्रिनो ओ बारजारमन यागुलो ताबक ताई कोनो ककबांनि माकरिखा कसां कसां बोसनिनि 15 दिननि बिसिङावनो पाइसिनाय हि तिनि कक तमाथुनेरनो रिंगै साका ब्रु सांग्रामा मथानि तांफां खनाराब्रियां बताइबो साका ब्रु बसंनि लुकरंनो बाहायनो जे सेन्सास खायना थांके केबो खारियावै जतन नगतङै चुबाना बागै तिनि प्रेस मिट खामेनि बिसिंति शान्तिरि बाजाराव গন্ডাছড়া বিভিন্ন এরিয়া উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা দলাই ডিস্ট্রিক্ট বিশেষ করে দলাই ডিস্ট্রিক্ট এবং গুমতি ডিস্ট্রিক্ট এবং বেলুনিয়া বা দক্ষিণ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট শাসিত নাই মানে খুব ইন্টেরিয়র হিং থামাইয়া গাড়ি থামাইয়া আবদিন জায়গা আবারও থাঙ্কে ইনুমাটা সাফো যে আবারও আসলে থাংলে চলে পুষাই মাইয়া বসি বাইলে চিন বাগে সা চিন্তা দ্বারা খেদে হিয়ে ব্রং আজি খেবো আবন ব্যাপারে আংসা ক্লারিফিকেশন নিনচো আবদিন মা এরিয়া যে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর রন্তি তোনাই যে পাড়া চুদিও তোনাই আবো রিপোর্ট খেদি আবো সইয়ে বো পাড়া ইন্টেরিয়র বো পাড়া গাড়ি থাঙ্গিয়া বাইক থাঙ্গিয়া আরলে 10-15 কিলোমিটার হিং থাই নাও দুইসা তাও 10-12 কিলোমিটার থাঙ্গলাই নাও আবো দেখে চুনো স্পেশাল রিপোর্ট দিতে চুং আবন বগে স্পেশাল ড্রাইভ দিনাই এবং চুং ডিপার্টমেন্ট বে সালাইয়ে আবো ব্রং বগে চুং স্পেশাল সা নাও সাহায্য খেরমান চিন্তা দ্বারা খেনাই আমবয়ে
কোনো ফান কোনো অনারিয়াম বগে কোনো নাवनि गाति तोनैया যারা খেয়ামা যারা খেনচুয়ামা आं একটা আশ্চর্য ক্ষমা তুমি যে পূর্বে দফা খেতে বলে যত যেমন 300 জনা 350 জনা কোনো পার হাউস উলমসা আবহাওয়া কোনো নিশ্চিত নির্ণয় ইয়ামানছে সামুতাকবে ফিও তাও চুম্ব ব্লু লাপে হাঙ্কে চিনি ব্লু সারাও নাহলে মামবনসা নন কোপারেট খেন মানে মানসিকতা ফিয়া আনন অনুরোধ খেনাই যে তাও একেবারে ফুললি কোপারেট খেয়ে সাসাংনি সামু হিয়ে বো সার্বিয়ার ন বো সার্বে ন অন্তত ডিউরেশন সিও যে চুনো তারি দিয়ে ম 15 দিন সিও পেন মা হিয়ে আবার 15 দিন সিও পাইয়ে চুং একটা চিনি সরকার ন দাবি খাই না নাই যে চুং সমাজ রলাহা তাও নাই দিমখা ইমসা চুং আগবাই থা চুং 15 দিন ফুনাও নিয়া চুং বনো তাস কাও পাই দিয়ে সরকার নয়া ফমেকে চুং দাবি ফক খেমাই নাই আবং বয়ে আং সারা ত্রিপুরানি চিন ব্রুদ ফানো মেসেজ চাই চুং ব যে পিবিটি জি দি সার্ভে বনো কোন স্টেক হেতা মাতন্দি চিনি ব্রুং বয়ে একটা ইতিহাস এবং চিনি ব্রুং বয়ে একটা চিনি চাবি কাটিব চিনি বউ একটা সাফল্যমণ্ডিত খেয়ে নাই চিনি মাইছেন চুং সেই লাই না নাই চিনি মাইছেন চুং অধিকার চুং লাই না নাই ব মুখ্য উদ্দেশ্য যত সা চংলাইয়ে ফাইন চলাইয়ে অনেক কিছু খেয়ে টাঙাই দিয়ে এবং যত চিনি চারটা সামাজিক সংগঠন যারা কর্মকর্তারাও ব্রহ্মণ বন কাহামকে দায়িত্ব লাগে গুরুত্ব সহকারে বন খেলি এবং ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর যারা তোমরাও যদি সে নিনে আন্দার কোনো সার্ভের কোনো ইনুমাটার্স ব্রং যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে বনো খামখেয়ালি খেয়ে বো সামুনো যদি সে লেংরি খেনিকে বো সামুনো যদি সে ব্রং চারিয়া হি তোকে নু আবো সার্ভেয়ার ন আবো থেকে ব্রং মাতাং খেদি ব্রং তাংয়াইকে ব্রং থিয়া ব্রং বিসলাইতে ব্রং তাং দাফনো চুম্বন মাপাই নাই কোনো ব্রং যদি সে রাং বগে যদি সে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং নকে বনো চুং এনশিওর খেयो যে নাওনি রাং যে মাই থাইতनमा আবো নাও এক পয়সা ফনো মাইয়াউয়া নাও পূর্ণ পয়সা দিয়ে মানে 4টা সামাজিক সংগঠন দায়িত্ব লামাতো এবং বেখে আদায় খেনায় আবো যে টেন্ডারার নি যে হেড আং বুমাই কুংলাই দङ যে কোনো সময় আং বুনো রেংটি মাইयो yang tai kaisa turuk ke kok ত্রিপুরানি kok temaho nugoi lukurok turuk sekangi family nukjaka reisomukni purnolokhi tripura no chuba chuklaitani tini amtani ABBP bodolok akhil bhartiya bidyarthi porishod rok chuba chu afrika পূর্ণলক্ষী ত্রিপুরা ন চুবাসু ইয়াফারই মা বাই বাক্সানো ও যে তামসানাই মেন্টালি ডিসঅর্ডার বন বহাইনো লগিও তিলাইনে বড় কক সাইখানাকা লোকু হামারি সাউঙ্গ তাঙ্গো ABBP ওসরো জায়গা সিকাङै दङ ও খেব কক সানা থাঙাকে ত্রিপুরা মথাটো আগিছে বখা আবো হিসাব করি কেন ফিয়াবা ও খেব ABBP নিয়াকে বিপিন দেববর্মা মন্ত্রী শুক্লাচরণ অবহেরক মানো কাহাম চুবাসু ও जों नुगुइ दंखा निउज ত্রিপুরা মথার কিসা খসরজাক নিয়াखेबा उसलुजाक नियाखेबा चुबासु थानिओ बेसेर बासाराव ना फियाबा ओखेबा जे कटर इस्यु दङ जागले BJP IPFT अथवा ABBP बरनो सुबाय दङ नुजाखा तिनि मांखलिओ नाइनि ABBP नि कक रिसमुगो पूर्णलक्षी त्रिपुरानि नखुङो खुलुमखा जों दिनै अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि कार्यकर्ता जों जत फायमानजाक फायहा जे सिगाङो 2-3 दिन अंखा जे सिआरइ टिभि जे चेनेल चालु दंनाय सि दादासना वाट्सएप रैफा जे बंनि कान्दार किसा सुबासु खायदिनाय जों दिनै सुबानि बागै जों जत बाक्सा खाय जों फायहा जों जेसक फारिहा जों बंनि लगिया जों दहा जों सिगाङाबो दंनाय आरो इ सिनि जे दुखानि बर' रंनोबो आं कयजागो जाते मतिहाय जे कोनो अबदारा चेनेल थुमरो नफ्लाय जाते नक फायै सुवा फायनानि बागै नक्तिनि बोतरबे सुवा फाया जों दिनै ABBP नि तरफखै कार्यकर्ता जों बाक्सा खाय जों दिनै सुवा फायखा बदिबिसननि जों बिलुनिया लगेसरो तंगातनि लगे जों बाय जत तंगो जे नगर सेक्रेटारिबो फायजा खलायसिनि रिसुमुंनि नगर प्रेसिडेन्टबो जों इरो फायमानजा फायजा आरो साब डिभिजन कोर्डिनेटरबो फायमानजा फायजा आनिनि सिनेमा हलां ABBP नि त्रिपुरा प्रदेशनि सह सम्पादक बमं अबितिपुरा थैंक यू दुई तीन दिन अंखा जे सिआरइ टिभि जे चेनेल चालु दंनाय सि दादासना वाट्सएप रैफा जे बंनि कान्दार किसा सुबासु खायदिनाय जों दिनै सुबानि बागै जों जत
बाक्सा खाय जों फायहा जों जेसो फारिहा जों बंनि लगिया जों दहा जों स्काबो दंनाय आरो इ सिनि जे दुखानि बर' रंनोबो आं कयजागो जाहाथे मतिहाय जे कुनु अबदारा चेनेल थुमरो नुफ्लाय जाहाथे नाव फायै दुआ फायनायनि बागै नक्तिनि बोतोराबो सुवाफाया जों दिनै एबिपिपि नि तरफखौ कार्यकर्ता आमाहाय लुक्रंनि जोंजाल गोबां मान दङ लुक्रंनि जोंजालनि बिसिङाव ताकाइसा नगजागौखा राबारसे तानै पाइजागौखा 350टा बुफां नुखुंनि बिसिङाव जागा सेग्लायमानो कितिङै हदाव देरालाय दंलायमानि हदाव गोलैलाय दंलायमानि नक काइसा सिनिजागनि बिसिङाव कक्टमा गासै फैखा 45 कमलपुर ना आनी थानैयो जे कक्टमा राबार तानलायमानि कक्टमा अबंके 45 कमलपुरिया अबके फुंनि आइसुक जरावनो ताकुक सालेम देबबर्मा बिन बाबुनि मुं नगेन्द्र देबबर्मा राबार बुफां 350 बुफां तानै कालांजागौखा ताकुक सालेम देबबर्मानि सयलेंटा थानानि कन्स्टेबल राकेश देबबर्मा बिन बाबुनि मुंके सन्तोष देबबर्मा बता मिदुल देबबर्मा बरक बता बुफायनो ताकुक सालेम देबबर्मानि 350 राबार बुफां तानै कालांखा नै ककसिलजामु ककसिलजाका सालेम देबबर्मा राबार बुफां तानजाखा सालेम देबबर्मा अर तांनि ककसिलजामु कासाका हम्बा अबसकांबारेनो वालाइजाक सालेम देबबर्मा संनि जागानावनो नाहारैनाय ओ कन्स्टेबल पुलिस खायहनैनाय सिकिरिवै आं पुलिस नोंताम खायमानाय हनै सिकिरिवै जागासेगि राबार काइ दंमानि माने जागासेगि दंमानि गे ताबु निजिनि अबहाय नक काइसेन बिसिङाव केसे केरंनाय बिसिङाव राबार 350 तानै निजिनि दफानि निजिनि नखुंनि निजिनि नकनि बरकनि बिसिङावनो याकुं सबायै तामसासेनाबो सकांथानिबो कासमुं हामक्रायो केबेंमुं निहांकेबा तामसानाय लोको बसकांगो लोको एबा खतंगा थांनिबो केबेंमुं काइसा खदानि बागै गोसा आबहायके नगजागलायखा खरने बायदि खादोजाक लुकरंनि कक बरक जोंजालक लाइजाक 350 टा राबार तुमनो सालो बत इमान खांके बरक के जासके पानो सालो कम से कम 2000 रक पहले मांखामो हजार गाहे पहले मांखामो किन्तु आबो मानलिया तानै कलांजाखा अबो काइसा साकनि बिसिङाव साक काइसा नांलायमानि काइसा सेलेंमा सिंसा कक्तमा वो तीनटा मै थाना फायमानि आं तिनि फायमानि उद्देश्य हंखाय आने राबार बागान तिनि आइखौबो माने साइटटा दिगि रखनाय फुंनि आब्रु तानजामान बागै आं दङ तिनो मानुखा राबार तानजामान बागै अबनो आं ता पिएसओ बं मुंगै एपिआर खाने हंखायता हंके अंको साबोतान खा अब सासमान ताननाय हंखाय तो एक नम्बर हंखाय निदुल हंखाय राकेश बर दुइबायनो कन्ट्रोल खायो थानावनो सयलंटा थानामो जागोन बर साकिल खायो हंखाय बरनो तिनि आइखौ तानो के बुतानिया आगि बो वाइसा गारि नक सका गरियानि दिन हरो आफो साइटटा दिगि रगनो सको ताबो देखायनो बर खानानि थांनाय तानो बागै आमा कयटा रब बुफां तान खाना बुफां तानजामा एमने 350 हाइ रकमनि बुफां तानजामा के ताबो नरक बरक बता बुफायं मुगै नरक मुगै खानाव आं एपिआर खाने ओ बरक बो उ थानाव बरक बो अरनि को जागार खायतं ना पुलिस जागार बरक जागार खायो दुइबायनो कन्स्टेबल बरक माने आं राबार बागान तानै रिबो बरक आनो कुनु खायनाया खायनि जागा जागा सुवाग नङै चिरिफाव आइ नतुन बाजाराव थांनाय बो चिरिफाव उइपरायनो साबो नुगैबो दङ इको खाबो खायगा कलेज तिलाबो चिरिफाव बुखाबो बुखान बुंबाय सन्तोष देबबर्मा ओमफ्राय बेसरान बुंबाय निदुल ओमफ्राय राकेश बरक बरन पाराके बजागा बरन पारा ओमफ्राय अर्जुन पारा इनको इ दुरन बुबन दास पारा क्लाय तंमा ओमफ्राय कलेज एरिया के पर श्योर बरन तान खाना बरन तानो आनते के सुत्रता करे आगे वो गारि नक्सगो ताबो बरन राबातान के नाय तंनाय बरक जतनो साइना के ताबुनर थाना ताबो मु के सिनाबे फेकेताना थानाव दिन मुंगै केस मा खायने आन कागज पत्र दङ आन बागान तानजामान बाय आं बुंनो खायने सिगाङाव त खायलिया ताबो ओमफ्राय आं मा खायजेनाय जगलिया थैबो थाङो आं मानायसै बो थानाव केस रिना नाके सलेंटा पिएस
Ungin sini mungkin sih. Ane semungkai, ane semungkai, selem de Burma, mungkai bawan bu mungkai nukin. Parah ke orang Parah, kah? mungkai origin parah, hang toma mungkai kumakan. Dah, sampai. Peke butannya agi bo waisa garing nok soka, gorian ini horo, aku saita di rokno soko, tabu mendekanya borok punani pengitan. Ambagai amma. Amahai naslema, amahai jolima, amahai wanawa singsa koktama hasteo ngitong ni yagulo bo. Tabu bo bawa gerano pujo salai tong kolukrok, aboni bisingo mangkli kasai peka sat dem sora koso sora amsayo NBC Direndra Debron yaglo moi 49 nukungni 156 voter tabu bo tipra mothani bana rom phaile mani nukjau kha BJP tai IPF ti CPM ya kalai nai BJP ya kalai nai tipra motho khnade o joining tangi mankha bahiking kha tamui phaika BJP to kendro bo sarkar rajyo bo sarkar ge tamung ya kalai tongkha khnai di phaini rokni ko bela kena hambai tini chung edi singke satnong demsora kochusora te assembly constitution ke 47 ambasa tini oro sini luhang te kumar songni luar jimungbai oro kaisa joining panda chung songsa mangka tini oro manjak phai manjak sini bromganang ani bupayung MDC Direndra Dev Burma te logi tongo central ni TWF committee ni vice president bromganang Bisopati Dev Burma tei luhang kumar tei bibinno o eleka ni Maharashtra Warriors tei Joseph YTF ni Jacob Halam bobo oro opposite jeng tini oro dol ketal mangka মানে ব্রক মো সাইমান খাজে কচুসরা এলাকাও দীর্ঘ বছর ওর সিপিএম বরাজা তখাইকা আপনি কারিব ও এলাকাও প্রায় বিজেপি নো শাসক ফিয়াবা ওর যারা চুংনো সলিয়ারক হিনিমানো চুং হাইফানো ব্রক মহারাষ্ট্র বিলিফ খাইকা ট্রাস্ট খাইকা একমাত্র এডিসি এলাকা তংখাংকে মহারাষ্ট্র চুংনো তিসাইত লাং থাংমাননাই তিপ্রা সাহাইনো ব্রকনি নখুঙো চাকরি কरै লামা হামিয়াতি মাহিমো আউন বাগै বিভিন্ন রাজনীতিকনি কৌশল মাধ্যমে ব্রক দামা চাপা খাইজাক ফানো তিনি গসিলিয়া আউন বাগै অর ওয়ানজি বসংনি প্রায় তাই চিনি তিপ্রাসা মিলুগৈ 49 ফ্যামিলিজ 156 ভোটার হিসাইনেস মহারাষ্ট্র হামজাগै তিনি চিনি তিপ্রা মতানো যোগদাन খাইকা ব্রকনো চুং লামসক্কা তাই ব্রকনি পাশে চুং তংনাই ব্রকনি দুকসুগো চুং লগি তংনাই गोबां हुमकी दुमकी फनो रिमानो दिनै सारिक रग हाइफनो ब्रक किरिलिया कारण उसलुते ब्रक बो ब्रकनि फिकुङो वाल नां थांखा आन बगाय थिखाय तो वाइसानो थिनाय आउन बगाय जों थिनाय सिगां महाराष्ट्र लगिरिन थिनाय हिनैनो समाय ताङै फाइलायखा आउन बगाय जों ब्रकनि साकाओ अनेक बिसास दङ ताय आगामी विलेज कमिटि निर्वाचन ओ कचुसरा विलेज कमिटि अर 7 जन मेम्बार टोटेल दङ अर स्राय स्राय इंखाजे दिनै ओ जुगदाम प्रग्रामनि बिसिंतिनो फाइनाय एडिसि चौमारिओ विलेज कमिटिओ 100% तिप्रा मथानी विलेज कमिटि अर दखल खाइसिनाय आबनो परिष्कार नुकजाखा आउन बगाय जारा मीडिया ता करona हामबाय तै ओ अर जारा फाइनाय एलेकानि जनगण जों खाबाय खुबाय लामसगो ताय हामबाय तै महाराजबो आयु लक्सिथुन हामबाय Ingkai TTADCO sakri remani gotala jase panangi tongthong inyang kai ba aro rangsalai hone boikok siljamung abno kariba hino joda jongjal additional develop khlaimai ahni jespan tongthong joining le nugui tongkha abo lokorong no saiman nai tabo bubagara bufruba em song no bufruba ADC katal project samung khaino orni budget taisa tabuk je katal je budget to 2027 ni budget to additional taisa kabang to rokna kok saka a budget tam khlai nyo obnoti ni chabuya man khana bubagara song chabuya nai khana orni haste hapang song obo buskang ni jorano kok phali nyai phiaba o jagao ania phau je kok tuma tongmani BJP ni ngi bahje tini kaisa kok tuma ania phau ka se phaika BJP rok ni bahje tini kereng yang yakhiyang boot ni panda inyang ke ba kok sab le mung panda juda ja nglain tongo obni bagi nyai sinya phau borni kok tuma sapaika BJP ni kok sab panda songsajakha khwayo
खुआयो बीजेपी नि बसकांनि सांबोता रौना तैनाय बिसि इलेक्शन पान हनसिदि बसकांनि 2028 इलेक्शन पान हन्दि मथा क्राक खागिनि बागै कक चालुमान नुजाखा खुआयो बीजेपি मण्डलनि बखाखै সম্মানিত সভাপতিগণ, আমাদের মণ্ডলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি, আমাদের আইটি সেলের সোশ্যাল মিডিয়ার জেলা কনভেনারগণ, বিএসসির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং আমাদের যারা প্রবীণ কার্যকর্তা তাদেরকে নিয়ে আজকের আমাদের প্রথম জেলা পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। তো আজকের আমাদের এই বৈঠকে প্রদেশ থেকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান প্রদেশ কমিটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া সহ আমাদের সতীর্থ সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আজকে জেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। এই বৈঠকে আমাদের জেলার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং পরিচিতি আমাদের কার্যকর্তাদের যারা জেলা কমিটিতে নতুন এসছেন, আজকে এই দুইটা এজেন্ডা নিয়ে আমরা আজকে কার্যক্রম শুরু করছি। তো মূল লক্ষ্য খোয়াইয়ের যে জেলার 6টা বিধানসভা, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা বিধানসভা তারা প্রতিনিধিত্ব করুক আমরা চাই, সংগঠনকে সশক্ত করতে চাই এবং জনপ্রিয় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সেগুলিকে আমরা মানুষের বাড়িতে, মানুষের উঠানে পৌঁছে দিতে চাই। একদিকে প্রশাসন কাজ করবে, অন্যদিকে আমাদের সংগঠন তার সাথে কাজ করবে। তো সর্বাঙ্গীনভাবে এই জেলায় শান্তি, ঐক্য, সম্প্রীতি, নবীন প্রবীণ কার্যকর্তাদের নিয়ে আমরা জেলা কমিটির আজকের এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেব এবং সেগুলি আমরা বাস্তবায়িত করব। প্রতি মাসেই জেলার একটা বৈঠক হবে, যেটা আমাদের সাংগঠনিক স্তর অনুযায়ী। আপাতত আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, এই এজেন্ডা নিয়ে আজকে আমরা এখানে বৈঠক ডেকেছি। আপনাদের সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। खबर ताते बुकसं तिनी 45 कमलपुरनि पानबुआव दलाई डिस्ट्रिक्टनि अब सालेमा आदि ब्लक सालकिया सेकां जब कार्ड न ना नाउइनाय जे बररकनि नक तामसिनाम न जिअटेक खालायजाखा आबनि यागुलबो ओ जब कार्ड नतलाङै गुबुननि बरकनो डाइभार्ट खालायरगो रमानि कक्सिलसे बुंदोंमोन बीजेपी नेतारकनो आबनो तिनि हायनो हाय पाब्लिक नि जब कार्ड नावै बीजेपी नेता रक जेन गुबुननि बरनो रनानि हिंजे नायमनि आ पार्टी मनो सेलें जागै खादमानि फुनुगलाय रैली खालायखा 45 कमलपुर ब्लक प्रेसिडेंट तिप्रा मथनि बरक खनाय जे खादमानि अ लुकरकनि कक बरक खरंति सालाखा बीजेपी नो रुलिं एबा हास्तेव हापांति तंनाय बदल बिसिंगपानो कायसे बदल टैक्स बदल सेजालाय तंमनि कक तमा निजे नेतानि नगर रुंजाक मा ओ हासिन बस ताबो media छोड़े था नुतुकारी खाएगा मांझा गनो हाजिर शिकक नक शिकक लामाने इन खबर थाला शिकक ए शिकक होगा तो आगामी दिनों पंचायत को भूत विरोध पंचायत में शामिल करवाने बागो तिप्रासा ने हाल का खाना बागो चुंबो लोग दिन जाने चुमाबू जिनाय तेरे साथ में लोग दिन खाएगा जिन्हें पांगवा ने आम साइका हामुंगा तेरे साथ में जो आदि खाएगा सिर्फ पांगवानी आमसारी बरोने का हामुनो बरोने का हामुनो चुना बुझनाय तिने जे शिका कोना चु याफाई का हाइगाय बड़ पंचायत ने सुजी कमसा का बड़ कम फाल चलाय बड़ जिने सम्पत्ति नि चंगय और सरकारी सम्पत्ति न बड़ फाल चलाय ए फाल चलाय बड़ रनो ए शिका कोना चु आगामी दिन बिसि निर्वाचन पुरो बड़ तक तो याफारे चु आगामी दिन ती प्रामथनि क्षमता चु मातु बनाय अवश्य चु चिन पहुंचवा नाय चिन नाहतु तांबा भाई का चिन जाति मथनाने चिन दो फलो भाई का चिन कुचुम खाइत्रांगाने चिन हुकुमुने चिन भाई का नाइतो खाइत्रांगाने चिन हारे अधिकार चिन राजनैतिक अधिकार चिन सांस्कृतिक अधिकार आबरो निबागै चिन ती प्रमोटर फाइट खाइतगो ए 14 लाख ती प्रसाने बागै ए ती प्रमोटर फाइट खाइतगो अरे बीजेपी नेता रखाय भाई का ती प्रसाने बखरो फाल चलाने तिप्रासार भाई ठगी चलाने तिप्रासार बखर गुनाने लामा कासी बड़ गुंडा गोटी फुलमाने बुरी बो सिलिया चाला बो सिलिया खूब चित्रा खाय बुरे ने को छाने बुरे जानी मा खाय
ও বুড়ানো রাংনি থুয়ানি এই আবশ্যি বলি ওয়ানসুম সেই বড় চৌ আগামী দিনে ক্ষমতায় তুমানে হাসি পন্ড ইয়াকাইয়া লামানে ইট পন্ড ইয়াকাইয়া সাক সাকাল সাউ আং রাং গানাং আমসাইনি আং নেতা কত নন লিডার মানিক শাহ দামাইকে ফুরু রহ ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ দামাইকে ফুরু রহ পঞ্চায়েত নক থামানি খবুচাদি নয় লামানি ইট বয়া তো ইট তো ফালচাদি নয় হাসি বস্তারে বস্তা পাবেন ফাইমানি আরো ফালচাদি নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নক বিজেপি নেতার তাই ফুরু রহ তুমি আপনার মা বুঝি নাই চিন্তার প্রমাণ তো দাও এই 7 জন বিজেপি নেতার বুড়ি জব কার্ড বা নানান চেষ্টা খাইতো আর পাবলিক আর কাইসা ফোন বেনিফিশিয়ারি জব কার্ডে কাইসা কুপন বড়নে তাবনি বাগর আরে জব কার্ড নাম্বার করে দিবা আরে জব কার্ড রেগানি সামনে খাইয়া দিবা তিনি আর তাবনি বাগর আরে জব কার্ড দিয়া দিবে তে কাইসা কুপন বড়নে জুদা জব কার্ড ওই অনলি বেনিফিশিয়ারি খায়া না আপন বাগর দায়ী সব আপন বাগর দায়ী পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মানা নাই বিজেপির নেতারা নিকট পায় পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চলে মানে খাপানি তাকতে বুকুক সং হাইকে তিনি জরান কক পান্নানি বিসিংতে নরন যে মানমানি কক ফুনুকা ফিয়াবা পাই থাকবো খাও কাইসা খাতংমানি কক্তমা যে পদ্মশ্রী সকাত মানখা কক রবাইতে রং বেদেগ নরেশ চন্দ্র দেববর্মা কুবুনি কক রবাই नि हापारा तंगनाय रक কক रबाय एबा कगलब कथमा रक सैया ओइ पद्मश्री सकात मानो हनैनाय जाजाग्यानि दङ हनि पानो तिनी कायसा कल्याण आश्रम त्रिपुरा बेदेगनि बखाक्ति बनो पद्मश्री सकात मान बागै बेलाखे हामबाय आफारै आरो आगरतलानि सुकन्त एकाडेमि ओ हामबाय आफारका आरो मानजाक फाइका दामादिपा इउनिभार्सिटी नि एको तामसानाय प्रिन्सिपाल संरक मानजाखा ककब्रक हामक्राय कमिटी नि चेयरमैन डॉक्टर अतुल देबबर्मा संरक खोनायदि उनको चिनी पद्मश्री माननाय नरेश चंद्र देबबर्मा ताम ताम सामु खनायका डॉक्टर अतुल देबबर्मा ने खुगो तिनी पांडव सामानि कग्नो कहता हूं कि मुझे इस गरिमामय सभा में बुला सभा के अलंकृत करके हम सबको गौरवान्वित किया त्रिपुरा राज्य के और त्रिपुरा भाषी को और ककब्रक भाषा भाषी को उनका जो परिचय हमने सुना है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको मिला है लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ है। उसके अलावा भी हम अगर देखें तो उनकी जो व्यक्तित्व है उनका जो कार्यशैली है उनकी पिछले 50 साल से अगर वो देखें तो सिर्फ भाषा में नहीं है संस्कृति में है। उनकी अलावा जो हमारा समाज में उनके एक विशेष स्थान है एवं समाज के लिए भी उन्होंने ऐसा बहुत कार्य किया है जो हम लोगों को शायद ही पता है। इस बात को पता हमें जब चला तो हम लोगों ने 2022 को हम इनके नाम पद्मश्री के लिए हमने भारत सरकार के लिए आवेदन किया था और भारत सरकार तब इनके नाम पे स्वीकृति दिया था और लगभग सब तय हो गया था। लेकिन ऐसे ही एक घटना घटी। तत्कालीन हमारा सरकार के एक मंत्री थे जो एनसी देबबर्मा नाम से जानते हैं, उनका नाम नरेंद्र चंद्र देबबर्मा। उनका देहांत हो गया था शायद 2023 का 1 जनवरी को उनका देहांत हो गया था। तो उनको मरणोत्तर पद्मश्री सेवा के लिए पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया था। तब इनके नाम वहाँ से हट गया था। हम लोग बहुत आहत हुए थे तब, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि उनको दोबारा जरूर मिलेगा और हम लगे रहे। और इसमें ऐसे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो इस कार्य में लगे थे और इस बार फिर हमको ये क्षण मिला कि जब 25 जनवरी का 10-11 बजे हमें जब इंफॉर्मेशन मिला कि हमारा दादा जो है उनको दोबारा इस बार पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया, उनका नाम लिस्ट में आ गए। हम सब बहुत आह्लादित हुए, इतना खुश हुए कि हम
तुरंत ही उनको इन्फॉर्मेशन करी और तब तक हमें पता चला कि उनका घर पे दूरदर्शन वाले, आकाशवाणी वाले सारे मीडिया पहुंच चुके थे। तो उनका जो किताबें हैं उन्होंने हर भाषा में कोशिश की, कॉकबरॉक में लिखा, बांग्ला में लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। तो इतने सारे किताब है उनका 35 हमने जो उनका गिनती किया। तो क्योंकि पिछले बार जब इनका बायोडाटा मैंने बनाया था 2022 में, तब उनका 32 ऐसा कुछ था। तो उनके बाद 2-3 साल निकल गए, तब फिर 3 किताबें आ गई, तो अराउंड 35 किताब उन्होंने बुक्स उन्होंने पब्लिश की उनका लिखन से। उनमें से एक है जोरानी मुखा, द फेस ऑफ द टाइम, ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इन कॉकबरॉक लैंग्वेज इन डिफरेंट टॉपिक्स। उसके बाद उनकी जो किताब है कॉकबरॉक में जो है वो हायुंगनी मुंगनांग सैकरंगरॉकनी काहामको कथमारो, कॉकबरॉक कलेक्शन ऑफ फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, फेमस राइटर्स। उसके बाद स्वामी विवेकानंद और उनकी जो उपदेश, ये कॉकबरॉक ट्रांसलेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड हिज मैसेज। फिर आथु, कॉकबरॉक ट्रांसलेशन ऑफ एकेडमी अवार्ड विनिंग मलयालम नोवेल। उसके बाद कॉकबरॉक कोकनी सिनिमू, एन इंट्रोडक्शन इन कॉकबरॉक लैंग्वेज, कॉकबरॉक कॉक रुबाई, कॉकबरॉक लिटरेरी फ्रॉम दौलत अहमद, वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ कॉकबरॉक, दौलत अहमद। उनकी जो किताब है उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। बरकनी थानी माथांगनाई, इट्स अ ट्रांसलेशन बाय, वी मस्ट गो बैक टू द पीपल। इट वाज रिटन बाय मानिक सरकार, एक्स CM। तेनाली रामन, a translation from English, it's a famous story of the children. Mahatma Gandhi, Bini Sejak Kurini, Kharwaino Sirngu, Kharwai Sirngu. Cockbrook translation of Mahatma Gandhi, a study of his message of non-violence. उसके बाद त्रिपुरानी पुइला कथमायु, it's the translation of the first novel of Cockbrook by Sudhana Devbarma. Then we have Bengali books written by him, Cockbrook Bhasha Sahityer Kromobikash, the development of Cockbrook language and its literature gradual development. Prashango Cockbrook Ker Manno Bhasha, in the context of standardization of Cockbrook language, Cockbrook Bhashar Porichoy, an introduction. খাবারে দাদা বুকসং জরান কক পান্ডানি বিসিংতই তিনি যে মানসাক ককটমা কতরনন্দর ফুরন চাইতে অক্ষা খানাতাই বৈশা কুবড়ি ককটমা তুই ফেরনি কক কাছারে তিনি হর বাসা গ্রাসিওনা যতনা হামাই জরান কক পান্ডানা হামজাগৈ পুলেনসিম পাথে জরা নাইতমা বাগে।